Malembe TV près de vous, avec vous, pour vous. Près de Dieu, avec Dieu, pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus, Papa Bano, mon bâtel ya solo, ezalide yo ya ya na nyonso yo kosala wana mokili ya seo moninga nanga malembe. Bonjour peuple de Dieu, bonjour, et nous sommes très contents de vous savoir en train de nous suivre 7000 hommes dans Malembe TV qui est une chaîne sur YouTube. Nous vous remercions. Aujourd'hui nous avons une surprise et vous allez découvrir il s'agit de qui. Nous vous demandons d'être branchés à Malembe TV, vous ne serez pas déçus. Tout au long de notre émission, vous allez découvrir des révélations à travers les éminents serviteurs de Dieu que nous invitons dans notre plateau de 7000 hommes. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Le peuple de Dieu veut savoir qui est le révérend Enoch Kawalina. Le révérend Enoch Kawalina, moi je suis représentant de l'église spéciale Ouganda et puis pasteur responsable de la dite église, paroisse Kapalandeba. Merci beaucoup. Nous avons affaire aujourd'hui à l'homme de Dieu, le pasteur qui est le ministre de l'église 45e CEP, ici en débat à Kampala. Merci l'homme de Dieu. Le révérend Enoch Kawalina, c'est un serviteur de Dieu que Dieu utilise beaucoup. Aujourd'hui, nous allons découvrir la révélation qui va sortir au travers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Lelo Toli Kosolola sur la nouvelle naissance. Pourquoi la nouvelle naissance? L'autre fois, on était avec l'homme de Dieu, Piro Saloumou. L'homme de Dieu, Piro Saloumou, nous a donné une révélation à propos de 7000 hommes. Il nous a dit, quand Dieu était en train de dire à Élie qu'il y a 7000 hommes, c'est-à-dire parmi les 7000 hommes, Dieu voulait dire que les 7000 hommes, ce sont les gens qui marchent à la crainte de Dieu. Donc tu ne peux pas être sélectionné parmi les 7000 hommes si on te trouve toujours dans les péchés. C'était la révélation de l'homme de Dieu, Piro Saloumou. Et nous avons agréé, par la Bible nous dit à 1 Jean chapitre 3, 9, ceci, celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Pourquoi? Parce que c'est la vie de Dieu qui est implantée dans lui. Donc il demeure en Dieu. Et il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Donc, notre question est celle-ci. Pourquoi actuellement là, nous avons constaté, parce que nous ne pouvons pas faire le mission téléspectateur sans faire le constat, parce que nous, Malembe TV a son micro-baladeur. Nous avons constaté que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ils ont du mal à prêcher la nouvelle naissance. Oui. Pourquoi? Tukisoma ndani ya Biblia, Jean chapitre 3 verset 1er. Unajua Yesu alikuwa anahubiri habari njema ya ufalme. Na ile habari njema ya ufalme ilifuatana pamoja na miujiza. Na si tunahubiri leo habari njema ya Yesu Kristo. Na ile habari njema ya Yesu Kristo pia inafuatana na miujiza. Nashukuru kusikia kuhusu habari ya nouvelle naissance. Et puis inanibariki sana. Kwa sababu kama mtu akiongea kuhusu habari ya nouvelle naissance, unajua simplement naweza kusema nouvelle naissance iko repentance, c'est-à-dire iko repentance, iko kutubu. Mtu ulikuwa naenda ku direction fulani, wakati unafanya un demi-tour, c'est-à-dire unachange le direction ambayo ulikuwa naenda ndani. Ile ndio iko kama nouvelle naissance. Iko kutubu. Mtu kushanje attitude, kushanje direction ulikuwa naenda ndani. Ndio maana Yesu alikuwa anaongea pamoja na Nikodemo. Nikodemo alikuwa daktari ya sheria, na wakati Yesu alikuwa anahubiri kunafundisha, na huyu Nikodemo wakati alisikia ile mafundisho,
ikaguze parce que anasema mtu ya dunia hawezi kufundisha hivi, muujiza kama hii mtu ya dunia hawezi kufanya isipokuwa unatoka kwa Mungu. Na akauliza kwa Yesu, inaomba nifanye nini hivi niingie katika ufalme wa Mungu? Yesu akamwambia Nikodemu, inaomba shatu uzaliwe mara ya pili. Na ile kitu ikasumbua Nikodemu sana. Na akasema na Yesu, eske koma mtu mzee kama mimi, mtu mkubwa anaweza kurudia kutuma mama yangu tena nizalike mara ya pili? Itakuwa vraiment iko impossible. Or le possible kwa Mungu iko possible. Hakukuwa na comprendre kama Mungu Yesu anataka kuongea juu ya nini. Alipenda aongee juu ya nouvelle naissance, kuzaliwa mara ya pili. Hapana kuzaliwa ya kimwili, parce que Biblia inasema si tunazaliwa, mwenye anazaliwa na mwili ni mwili, lakini mwenye anazaliwa na roho ni roho. C'est-à-dire alipenda Nikodemo azalike kiroho. Malgré anajua sheria, yeko docteur nafundisha pia sheria, mais aliona ndani Nikodemo bado hayazaliwa mara ya pili. C'est-à-dire la nouvelle naissance mimi natamani kudefinir selon révélation beaucoup na iko repentance. C'est-à-dire iko kutubu. Iko mtu kutubu, kuacha maisha mbaya, maisha ya dhambi. C'est-à-dire tuko Mungu kunaona mwenye anaishi ndani ya maisha ya dhambi kwa sababu mtu anakufa. Mwenye alizalika mimi anakufa. Sasa inaomba azalike tena mara nyingine, asimame kutangaza habari njema. Nawaza nini? Merci beaucoup, merci l'homme de Dieu, mais nous voulons savoir pour nini basali na nzambe actuellement na baitonga pour mona ma basali na nzambe baté ya batu nouvelle naissance et ça passe pour nini. OK, merci maman Fallon. Iko difficile kwa mtu kuongea juu ya nouvelle naissance. Mtu kuongea juu ya nouvelle naissance ou bien kuhubiri kanisa ou bien peuple ya Mungu juu ya nouvelle naissance inaomba kwa yepe kwanza azaliki mara ya pili. Prepare ba serviteur de Dieu vraiment abaya azalika mara ya pili. Alipata tu alisengine hakuitwa vile, mais anajituma kwa ile kazi, hakuitwa kwa ile kazi. Anatumika tu, hana vision ile kazi. Mungu akumletea vision, wengine wanaingia kwa kanisa hivi kunatumika, wanahubiri iko parce que bajisaidie ba peke juu ya tumbo. Ndio Biblia inasema wengine wanatumikia tumbo yao. C'est-à-dire haiko juu ya kusauver peuple ya Mungu. Leo batu mingi banapotea parce que soi-disant ba pasteur, ba serviteur de Dieu banajingiza ndani ya kazi ya Mungu, haiko juu ya kusauver âme, iko juu ya kupoteza âme ya watu. Basi yeye peke kwanza haiko sauver. Yeye peke kwanza hayazalika mara ya pili. Comment atahubiri watu nouvelle naissance? Vraiment, merci papa. D'ailleurs, vous êtes entré dans notre deuxième question. C'est vraiment malheureux. La deuxième question, c'est par rapport à la servante de Dieu que nous avons reçue l'autre fois, pasteur Dada Kawaya. Et c'était toujours dans la révélation sur 7000 hommes. Parce que Dieu nous a donné la vision sur 7000 hommes. La servante a dit que dans ces 7000 hommes, Dieu a réservé, il y en a qui sont à réserve, ils sont parmi les 7000 hommes, où jusqu'aujourd'hui, ils sont dans de mini-jeeps, même dans de bars, même dans de boîtes, ils sont là. À qui Dieu les a réservés un jour. Nzamba ozwa bango, a obimisa bango. Et ça, moi, je suis différent. Mais on a qui révélation, il y a pasteur Kawaya. Et nous, Malem de TV, nous, 7000 hommes, nous avons aussi constaté à l'église, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas nés de nouveau. C'est ce que ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils sont serviteurs de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Akoko Koyanaye, Azondi na Telemi, Afukami Asengi Bolimbisi, Lobia Koyinaye, Afukami on les a constat na bisoto sali, Afukami Asengi Bolimbisi. Bon, notre question est celle-ci. Qui reçoit un appel? Nani Oyo Azadine a recevoir un appel? Ou, soit, est-ce qu'il y a toute catégorie de personnes qui peuvent recevoir l'appel ou bien qui peuvent naître de nouveau, sans naître de nouveau, à ce appel, quand on dit que tu as éclaircir, tu dois comprendre tes paroles. Ok, merci. Kufatana na wito, nye Mungu anaita watu, c'est-à-dire, haiko kubatu ingine haba comprendre wito, c'est-à-dire kwa mtu unaweza kuitwa kwa sababu ya kazi ya Mungu,
lakini ukiitwa kwa ile kazi inaomba unaomba utambue sauti ya mwenye alikuita. Huko wengine iko saa habakutambua mwenye alibaita ile sauti. Jua nini habakutambua ile sauti? Paske habakokuwa na père spirituel mwenye anaweza kuongea na wakati Mungu anamuita aenda sema na ule père spirituel hivi apate kuongea na hivi wakati Mungu atamuita ajibu namna hivyo. Tukiangalia kuhusu habari ya prophet Samuel, Samuel alikuwa prophet majeur na wakati aliitwa alikuwa angali mtoto. Na aliitwa hakukomprendre mwenye alimuita nani kuna muita. Alikuwa nadhani kama nani Eli ndio kuna muita. Wakati Mungu anamuita Samuel anaenda kuuliza Eli, "Esa unaniita?" "Hapana, sikuita." "Hapana." Me wakati anaitwa mara 3 Eli akamwambia, "Ukisikia tena ile sauti inaomba sema Bwana mimi niko hapa, ongea pamoja nami." C'est-à-dire batu mingi leo balitwa lakini habana ba père spirituel benye banaweza kwa cadre ministère yabo de façon que ifike kwa atua kusaidia Mungu ili saidie peuple de Dieu. Ndio mingi biko ndani ya ile kutokujua, ndani ya ignorance parce que habakukuwa na baba ya kiroho. Leo mtu analamuka tu anaanza kazi ya Mungu, anaanza kanisa mehana baba ya kiroho mwenye anamukomelesha. Epi mwenye hana baba ya kiroho iko kama tunaweza sema iko kama moyatima. Moyatima baba nakufa na anakomea bila baba, na mtoto yote anakomea bila baba hawezi kuwa na education. Na giza hana education hawezi kusaidia watu. Atafanya badega mingi. Ukiona batumishi mingi leo kuanguka leo, kulamuka leo, usimama leo vraiment habawezi kuzaliwa mara ya pili, habawezi kusimamisha imani yao juu kusaidia watu paske habana kwanza baba ya kiroho benye wanaweza kubaombea, benye wanaweza kuletea directive juu kufanya kazi ambao waliitwa ndani. Mimi nawaza nini? Natamani kuelezea brief kidogo kuhusu habari ya wale watumishi ambao leo wanaanguka, kesho wanasimama, leo wanaanguka, kesho wanasimama. Kitu yenye naacha hawasimame na kuendelea mzuri iko paske wanakosa wazazi ya kiroho. Merci l'homme de Dieu. Nous avons été à 45e CEP. Tout le monde ndenge ozo sala vraiment musala et to komisi nzambe. Bon, to yebite ke conseil ni yoko pesa pona basali nzambe parce que ceux qui to landa yo olobi na biso ke eza na basali nzambe o pe ba naître de nouveauté mais a eu grâce, a eu appel et au pesi même exemple ya Samuel et ceux qui les lomo sali nzambe songolo pakala o azali père spirituel, il y a serviteur rebelle ou à consacrer bassin ensemble yépe à naître de nouveauté. Bon au moment que kitani wana eza de nouveauté ba mais ça n'a qu'un longue moko boy bon bibat loko la bino bosa parmi de 7000 hommes bon naître de nouveau. Donc quand on a eu décision que otiki mabe ou tu es de Dieu ou tu es du diable, tu es opposé nzambe pe ozui natira nzambe. Conseil nini okopesa na batalolenge wana. OK. Donc opesa conseil so na taille batu mingi le loba naître de nouveauté et puis baza basana nzambe unoye batu mingi leo banajifanya kuwa bapere spirituel na habakuitwa kwa ile kazi et puis habayazaliwa kama la pili iko très dangereux kwa troupe ambao kunaongoza parce que Biblia anasema kama mtu kunaongoza kondoo mwenyewe kuna chunga kondoo wakati shimo kumbele ule muongoza kinguka ndani ya shimo na kondoo vile tangua ndani ya shimo. C'est-à-dire batu mwenye vraiment habaya zalika mara ya pili maisha yao haiko conforme selon parole de Dieu bata exposer maisha meme ya ba serviteur mingi ya batu mingi bataingia ndani ya malédiction parce que malédiction haiko kusema mtu takulani yena zikulani mtu yuko parole de Dieu. C'est-à-dire ukienda hors parole de Dieu uko moti parce que unavunja sheria ya Mungu. C'est-à-dire naweza kuleta conseil kwa watu kama hiki inaomba vraiment watubu. Inaomba watubu wasendelee kwa mguu ambao unaendelea ndani kupoteza watu, kuharibisha maisha ya watu, basi wanaletaka kitu ya mtu kunaye. Wakati maisha yako kumbaya,
unafanya unatembea katika hali ya dhambi, huko unaipozeme juu ya watu, huko na transmettre ile huko na influencer maisha ya watu ndani ya shida, parce que yeye uko nanjo utaletea watu. Inaomba baachi ile vitu, inaomba bazalike mara ya pili. Wako kama Nikodemo mwenyewe alitembelea Yesu hata usiku, alishindwa kwenda mchana, anaenda usiku, alipenda ajue ataingia katika ufalme wa Mungu namna gani. Kila kitu ambacho tuko nafanya hapa dunia, hatufai tujue watu baone, tubarikiwe, tukule, tutembeze bagari. Tuko napenda siku moja tuingie katika ufalme wa Mungu. Kwa kuingia kwa ufalme wa Mungu, inaomba mtu azalike mara ya pili. Azalike mara ya pili. Baachane ile vitu, batubu, bafanye demi tour kuanzia yini kunafuata, de façon que bafanye mapenzi ya Mungu. Mimi nawazani. Merci beaucoup. Donc, si nous comprenons, il y a différence entre baptême et naître de nouveau. Deux choses différentes. Papa, hier, on a écouté que vous étiez, je crois, Bunia, on ne sait pas si à Lubumbashi, parce qu'on nous a dit il y a extension aussi à Lubumbashi, 45e CEP, et on a dit à Kisangani. Donc, vous avez un peu sillonné pendant 2 mois, vous étiez absent. Navili à Kampala, donc, na église, aux représentants, vous étiez absent. On a compris que vous avez une mission au Kendaki, et aujourd'hui vous êtes parmi nous. Gloire soit rendue à Dieu. Karibu papa. Et vous êtes parmi Bisso, donc c'est-à-dire que mission Kendaki est Sili. Question à Bisso, parce que ce qui te continue à la révélation, il y a un roi sur Élie, tu comprends que Élie a senga kiliwa, alwa ki a kokité et senga ya kufa. Mais Nzambe a sisa ki na émission. Question à Bisso, ils ont toujours. Comment savoir qu'on est arrivé à la fin de sa mission? Ok, merci. Tukiongea kuhusu habari ya Eli, najua kwa habari mzuri. Eli alikuwa prophète au 9e siècle avant Jésus-Christ, na alikuwa prophète majeur. Ule Eli, unajua wakati alikuwa anatumika ilikuwa yoma difficile. Ile wakati ambao mfalme Aba alioa mwanamke Isabel, mwenye alitoka Kutiri, na ule mwanamke alikuwa na abudu Mungu ya Baal. Na wakati alifika na aka-influence maisha ya nani? Ya mfalme, waanze kuabudu ule Mungu. Ndio ile wakati Eli alikuwa prophet, na wakati Eli aliona ile kitu ilimsumbua sana. Alipenda atumike selon volonté ya Mungu, na akaanza kutabiri mambo ya ngufungufu juu ya hichi mwaka 3 njaa nini jua wake, mwaka 3 mvua inyeshe, de façon que wajue kama Mungu akweli kwa Mungu wa Israeli. Et puis wakati kunatumika Elia alijibre komba mingi na ile ba profeta Baal na mwa Carmel, na wakati ile Elia aliona vita na kuwa nguvu, ana Isabeli kuna mtafuta, akaenda kufichama swadiza watamua. Elia alikuwa anajua kama kuko mtu mwenye anampiganiaka. Ndio batumishi mingi tunafanya kazi, hata gizi niko natumika hapa. Mimi naweza choka. Naweza kuchoka, lakini namba kujua mwisho ya kazi ya ministeri yako kwa wakati gani. Ndio wewe peke pour le moment hautajirivre kusema ministeri yangu sasa inakoma inaishia pale. Mungu peke ndio anamalizaka kuonesha na mtu sasa pumzika. Na acha nikwambie kuhusu habari ya ministeri kwa kitu nye Mungu ndio analeta stari, Yesu ndio analeta ministeri. Na ministeri, mwisho wa ministeri ya mtu iko tu siku ambao Yesu nakuya, ubesiku kifo na kupata. Sasa kama mtu anasema leo ndio mwisho ya ministeri yangu, sasa unafanya erreur. Unafanya erreur parce que iko kitu ya kiroho. Inaomba mtu achunge ile vision Mungu anamletea mpaka mwisho yake. Biblia inasema tuko wageni tena wasafiri hapa duniani. Ni tuko wageni na wasafiri. Kisi tunakuja na wageni, tuko na safiri. Mwisho wa ministeri ya mtu yuko mpaka siku nakufa, ubia mpaka siku Yesu anakuja. Ukiona mtu anasagiza Elia alipenda kwenda kufichama, vraiment alifanya erreur parce que Dieu ile ndio Mungu alikuwa anaambia Elia kuku wengine nye bangali hata. Usizani kama uko peke. Kama leo Mungu kunatumikisha mtu, usizani kama uko wewe peke. Kuku wengine Mungu na reserve juu ya kazi yake. Kama leo ukapita na wengine pia Mungu atawatumikisha.
Merci beaucoup, merci pour vraiment, nous sommes très contents de recevoir l'homme de Dieu et le révérend Enoch Kawalina de 45e CEP plutôt, excusez-moi. Vraiment c'est un serviteur de Dieu, nous avons vu, on a vécu combien il est en train de faire son travail, vraiment un serviteur de Dieu dynamique que Dieu utilise beaucoup. Merci papa pour le rendement de travail. Nous sommes 7000 hommes. Dieu nous a parlé, il nous a donné la révélation, il a dit vous allez parler de 7000 hommes tout au long de votre émission. Parlez aux gens combien j'ai épargné 7000 hommes. Quand Dieu était en train de parler à Élie, toutefois j'épargnerai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi devant Baal et qui n'ont jamais baisé les lèvres devant Baal. Nous voulons savoir, en tant que révérend ministre de Dieu, l'homme de la parole, quelle est votre révélation là-dessus? Ok, merci. Dieu a 7000 hommes. Iko révélation est vraiment très profonde. Kufuatana gizi Mungu anawaletea. Unajua kama Mungu alikuwa anaongea na Eli, juu 7000 hommes. 7000 hommes haikuwa tu kubatu nye habaya zalika, kubatu nye biko na bengine habaya zalika. Me tunaweza kuangalia kukubatu bengine mpaka leo. Banga iko unaiwa ministère. Iko mtu anazalika kana ministère. Tangia tuma wa magizi ni Mungu alikuwa anasema nani na Jeremia alisema nilikuchagua, nilikujua tangia tumbo mama yako ya kama utanitumikia. C'est-à-dire mtu anazalika kana ministère. Na wakati mtu anazalika na ministère anaweza zalika na ile ministère parce que hakukuwa cadre ba famille mo fulani be musulmane ba famille nyingine anajidivre ndani ya ba debauche ulevi nini mambo fulani. C'est-à-dire Mungu malgré iko nafanya le bitu mais iko na ministère ya Mungu anajua huyu yuko mtumishi yake. Bo kuko siku nyeta enea ule mtu atazalika mara ya pili kukutana na Mungu na kusimama kwa kazi ya Bwana. Ile ndio batie Mungu kunapenda kuongea na babu. Hata bengine biko ndani ya mugini, ndani ya kapala, meme kwa familia, kwa jamii yetu kunaishi, meme kwa eglise. Bali 7000 parmi 7000 kwa eglise yetu biko, meme ndani ya mugini yetu kunaishi biko. Tunabaona mebangali naishi maisha yenye kumbai na mapenzi ya Mungu. Mesiku Mungu atakutana pamoja na babu, c'est-à-dire batatubu na itaacha banazalika mara ya pili, banasimama kwa kazi ya Bwana. C'est-à-dire mimi nataka kuleta koseni na batu bote ambao biko naishi maisha mbaya, maisha ya zambi, inaomba bajitambue. C'est-à-dire kwa wakati ya Mungu juu ya maisha yabo de façon que batubu, batubu. C'est-à-dire barudilie Mungu wao na batumikie na jina la Bwana litapewa sifa. Mimi nawaza nini? Merci beaucoup. Nous tendons vraiment vers la fin de notre émission. Nous ne savons pas, papa, Ozana Lilobasuka. Vraiment, na remercier kwanza Mungu. Juu ya Malem TV kuinvite mimi hapa kufika na vraiment niko surpris kuona organisation kama hii ambao wandugu wanafanya ndani ya mji wetu Kapana juu ya kusaidia injili, kusaidia roho ya batu. Kitu kubwa ambao naweza kusema hizi nafika kwa Malem TV, kitu naweza kusema na watumishi wa Mungu na kondoo ambao tuko naongoza iko kusoutenir Malem TV ipate kuendelea mbele. Parce que babo wanaweza kujikaza kwa hali ambayo biko naye, lakini kila kitu kwa kuendelea mzuri juu ifaulu mzuri inaomba financement. Na financement mimi najua si tu kubatenda kazi pamoja na Mungu. Mimi naweza Mungu anaweza kugusa roho ya watu wengine, kugusa watu wengine fasoke wapate kusimamia na kusutenir Malem TV ipate kuendelea na ikuwe vraiment nini emission kubwa ndani ya mji, meme wapate hata television, radio na kitu fulani. Tunaweza kuhubiri habari njema ukanisa, tunaombea batu, tunaenda kwa nyumba, mikuku bengine benye hatufikake kwa namna kubatendre parce que hatubajue vile, habatujue, hatuonanake. Kumanjia ya Malem TV tuona batu mingi banaweza kusaidiwa. Mimi nashukuru Mungu na mimi nashukuru kwa kazi ya Mungu anawaletea. Vraiment
kitu naweza kusema iko muendelee zaidi. Na Mungu abariki ile Malembe TV ipate kuendelea. Fasi ya Mungu peke napenda afikisia. Ninawaza nini? Merci, nous sommes à la fin de notre émission. Rendez-vous mardi prochain, même heure. Bye bye. Asante na shukuru kwa mwema. Tunabariki jina lako takatifu katika mapema ya leo. Kunifikisha tena hapa. Nabariki ukubwa yako kwa Malembe TV kunialika kufika kupitiza hii emission. Najua sisi tunafanya kama wanadamu. Baba, acha ufanye kama Mungu. Wote ambao watakayosikia ile emission na ipate kuwasaidia si tu watu kuzalika mara ya pili, kwa sababu kwa kuingia ufalme ya Mungu hatutaingia gizi tuko naye. Inaomba kila mtu ashanje attitude yake, azalike mara ya pili kwa sababu ya kufanya mapenzi yako Mungu, hivi tuingie katika ufalme wa Mungu. Bariki wote watumishi wako ambao wako hapa katika jina la Yesu. Amen.